Boy na mayong buntag son live tas programa sa Timbangan sa Katarungan. Welcome sa atong tulumanon. Kumusta mo diha mga kaigsunan, no? So, atong gibinaot nga naamo sa may panglawas. So, diha po sa California, mayong gabi diha ni Mr. and Mrs. Oscuro Bago. Ang ato usab igsuon nga way paglubad nga supporter sa atong mga kursada diri sa Pilipinas. Salamat kaayo sa ila usab nga makanunayon nga pagpaliyo sa ato usab nga tulumanon o sa walay pag-undang nga pagtabang alang sa buhat sa Ginoo. O may buntag, may hapon, may gabi, may kadlawon, may udto diha sa lain nga bahin diha sa gawasan nasod. Kumusta mo diha? Labi na sab sa mga nagasubaybay sa itong programa sa Timbangan sa Katarungan. O diri po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta mo diha? O katong ipanginaot ka na mo sa may panglawas. Manubag igsuog mga isyo, o hisgot ang mga doktrina, hisgot igsuon og mga matod pa diha, mga maayong mga butang nga dapat natong huna-hunaon o pangandaman o himuon samtang kita nagapaabot sa atong Ginoo balik sa ikaduhang pag-anhi. Natay mga isyu may gala nga tubagon o ato tang tagaan og pagtagad pinagis balang kasulatan. O alang sa mga nagtan-aw nga mga Adventista ato lang i-share tong live anong sabdagan isuon ng masayo sa mensahe. Nga bisan pag wala ta makahimo sa pagsangyaw sa balita, makahimo ta sa pagtabang pinagi sa pag-share sa ato usab nga live sa ato ng mga parinti labi na sa gawas nasod diri pod sa Pilipinas. Adunay mga isyu nga tagaan pagtagad Miguel may tungod din ni Disyembre 25, no? Ang mga SDA kun mga Adventista or SDA kayo Adventista go daghan mga Adventista kay ang pulong gud nga Adventist nagpaabot man sa pagbalis Ginoo. Mao na nga ang SDA kun kami kibali gitawag mig 70 Adventist tungod kay nagpahulay mig Sabado ikapitong adlaw semana. Apan ang mga Dominguista Adventista gyapon na sa tinuod lang. Ngano man kay ang mga Dominguista nagapaabot gyapon sila sa pagbalis Ginoo. Sa ato pa Adventist gyapon sila. Apan di lang sila Seventh-day Adventist. First-day Adventist lang. Ngano man tungod kay Domingo man sila. O ang Domingo, unang adlaw semana man na. So, mo na nga, pag-ingon og Adventist, galing, ang punto man gud kay pag-ingon og Adventist, pag-ingon og sa amo kibalik, kay murag na, nasanay na ba nga, og Adventist, mo na nimo sa balista, sige. Murag pos Katoliko, pag-ingon og Katoliko, mo, sangko po sa Roman Katolik. Pero di ay, ang pulong di ay nga Katolik is universal. Ito pa, ang SDA, Katolik gyapon kay nilukop man sa tibok kalibutan. So ang Roman Catholic pod Adventist pod ngano man kay nagpaabot po sila sa pagbalik sa Ginoo. Apan di lang sila Seventh-day Adventist, First-day Adventist lang. Mao na nga kun base nimo sa Biblia magkaigsuonan ang Seventh-day Adventist muhaom sa Biblia. Nganong muhaom man tungod kay naas balaod sa Ginoo. Exodo 20 versikulo 8. Paingon sa 10. Hinumduman nimo ang adlaw nga pahulay aron sa pagbalaan ini. Unom ka adlaw makatarbaho ka ug ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay gigahin kanato alang sa tong Dios. Nining adlaw di ka magtrabaho og bisan unsa ang nagapuyo sa iyang panimalay mga dumuluong mga kahayupan dili ipatarbaho sa adlaw nga igpapahulay. Deuteronomy 16 versikulo 8 ug sa ikapitong adlaw panimba kamo ug walay trabaho nga buhaton ninyo sumala sa gisugok nato sa atong Dios. Sa ato pa pag-ingon og Seventh-day Adventist mo nagiingon nga ang Seventh-day Adventist una pa sa First-day Adventist. Nakamingon na ba na sila nga sulpot daw ang Seventh-day Adventist? Dili oy. Usaon pa kasulpot na nga una kay nagikan pas tanaman sa gikan pas kreasyon. Nabutang na diha magisunan ang 7th day. Kay naa na diha ang ikapitong adlaw. Pag ingon diha 7th day, ikapitong adlaw, unya nagpahulay Ginoo sa ikapitong adlaw, Genesis 2, 2:3. Unya gibutang pag yun sa napuno kasugo ang 7th day. Nakinsa man ng Adventist. Mga tao, silang Abraham. O mga propeta. Mga tao nga nagpaabot sa Ginoo, panahon nilang Abraham, ni Noe, o nilang Enoch, mga Adventista to sila. Unya di po to sila Dominguista.
Mga Sabadista to. Sa ato pa, ang Seventh-day Adventist, una pa, sa Roman Catholic. Muna pre ka tinuod kung imong basahon ang Biblia magigsunan. Una kayo eh. Pero history, murag mo una ang Roman Catholic. Oh, murag mo una ang Roman Catholic kay history magod. Unya ang kasuwat sa history kay mga parehas po mga Katoliko ra pod. Mga Roman Catholic sing kasulat pod. Siya mo hamaom sab. Pero diri na sa Biblia magsunan. Wala na magkalabaw nga una gyud ang Seventh-day Adventist kaysa mga Dominguista. Oh, sa Roman Catholic or uban pang pundok nga Dominguista, una gyud ang SDA. Kay ang kahulugan sa SDA nagbahulay sa ikapitong adlaw semana, mo nang 7th day. Usa man ning Adventist mga tao nga nagpaabot pagbalik sa Ginoo. Mo nang basa nato sa Herbiohano ni bersikulo 28. Nakaron panahon sa daan tugon ang mga tao diha nagpaabot pagbalik sa Ginoo. Unsa mga adlaw ang ilang pagsimba? Adlaw Sabado ang pagsimba. Dili Domingo. O kay dili man Domingo ang pagsimba sa ilang mga panahon. Gikan sa tugon hangtod sa bagong tugon, walay Domingo nga pagsimba diya. O kay wala may Domingo nga pagsimba, buti pasabot nga ang ilang pagsimba adlaw Sabado. O ang mga tao nga nagpahulig sa Sabado o nagsimba sa alang Sabado, gikan sa tugon hangtod sa bagong tugon, nagpaabot sila sa pagbalis Ginoo. Sa ato pa, sila mga Seventh-day Adventist. Na di magud pwedeng mahimo sila Dominguista. Sa pinakatidoon lang. Dili sila mahimong Dominguista. O, gikas na ang tugon, paingos bagong tugon, walay Dominguista nga mga tao riya. Bisan pa ang mga apostolis, dili Dominguista. Birin Maria, dili Dominguista. Kana sila ang mga apostolis, Birin Maria, o sila ang tugon, panahos bagong tugon, ang mga tao diha pulos na mga Sabadista. Tawgon talag Sabadista. Ngano para maklaro gyud. Walay Dominguista diha. Tungod kay ang Domingo sumala pa sa history. O history ta ha. Nagsugod sa 321 AD. Gihimong balaod sa Roman Catholic silang gitawag nga Convert Catechism of Catholic Doctrine by Peter German pahina 50. 19th edition. 336 diya nagsugod ang balaod nga ang pagsimba Domingo na. So how come nga na Dominguista diha sa bagong tugon? How come nga na naguna ang Roman Catholic nga wala may Sabado, wala may Domingo pasimba diya? Kaya balo mo kita nga ang Domingo, ang Roman Catholic Domingo ang pagsimba. So dili mahimo nga maguna ang Roman Catholic sa Seventh Adventist tungod kay ang mga tao diha nga nagpahulig Sabado, mga tao diha nga nagpaabot sa Ginoo, gitawag sila mga Seventh Adventist. Kaya ang 7th day ikapitong adlaw semana o ang Adventist nagpaabot pagbalis Ginoo. Muna nga ang sulpot dili ang Sabadista, ang Dominguista may sulpot. Ano ba kaklaro? Sulpot ang Dominguista, ang Sabadista dili na sulpot or ang SDA dili sulpot. Tungod kay ang mga doktrina sa Seventh-day Adventist naas Biblia. Oh, pero ang doktrina sa Roman Catholic uban pang mga pundok bisoon Pilipinista uban pang isang Iglesia ni Cristo basta tanang Dominguista aduna sila mga doktrina nga walas Biblia. Napoy ilang doktrina nga nas Biblia. Apan more ang teaching ang gipadako karon sa gitawagan akong simbahan mauna ang mga tradisyon apan ang naas Biblia gamay na lang ang ilang gitudlo. Daghan ang tradisyon. Mo na pinakaklaro mga kaigsunan. So, ako lang gipaklaro para masayod ang wa na sayod. Na karon. Bingon na sila. Ngano man gyud mga SDA nga mutuo magpasko. Ang mga Seventh-day Adventist wala mutuo nga si Kristo ng tao sa Disyembre 25. Mo na pinakaklaro. Kaya wala na isulti sa Biblia. Apa nito umi nga na ay Kristo na tao. Nito umi nga na ay Kristo nga nagpakamatay. O na ay Kristo nga na tao.
apan di lang mi mutuo nga Disyembre 25. So ay lima. So ang Disyembre sa among kagalingon sa among mga opinion mo ni kita kang panahon sa paghatag. Panahon sa paghatag, panahon sa pagdawat. Di mataingon nga muhatag na ta kay Disyembre. Disyembre mo riting hatag. Isa pag usang buwan na makahatag mangita. Pero tungod kay na yus kay ginato nga matag murag ang nabutang bas kasing-kasing sa tao ba nga og Disyembre gani murag dita maulo mangayo. Kabantay mo? Kung Disyembre gani murag dita maulo mangayo. Kay lugar nabutang silang unahuna igsoon na ang Disyembre tinghatag na siya. Tinghatag, tingdawat. Mo na nabutang sa una-una sa tao mo na nga gikan pagani sa basta na birbir. September, October, November, December, September pagani igsoon magsugod na sila og nanay magsugod nagkaruling. Paingos Disyembre. Kay nagunahuna ang magkatawhan magigsunan nga kanang mga bulana tinghatag uni ang hunahuna pus tao nga ang kasing-kasing sa mga tao niya ng mga bulana humo kay mga hatag. Pero sa Biblia magigsunan sa unsang adlaw, sa unsang pitsahan, sa unsang bulana pwede ka manghatag. Mo na nga tagaan tagpagtagad. Mo na stand no sa SDA. Matod pa ni Ricardo Lawas Tormes. Sige yaw-yaw anang Sabado pangutana nituman di ay mo bawal man mo trabaho sa adlaw ang ikupahulay patyon man pila naman ang imong gipatay. Salamat. Akong tubagon. Anong tubagon? Wala nami suguas pagpatay ron. Sa unang panahon patyon ang mulapas. Apan patyon sila pero maghuwat sa tayos Ginoo. Numeros na. Nga adunay usa ka taong nangahoy. Kay tubagon ta ka. Adunay usa ka taong nangahoy adlaw Sabado na abdan. Ilang gipriso. Ingon si Mrs. kanang tao diha nga naabtan nga nangahoy sa adlaw Sabado ato ng prisohon. Maghulat lang ta unsay sultis Ginoo. Okay ron. Pagkabuntag na ang Ginoo ni sulti na. Ingon na Ginoo Moises kanang tao diha nga nangahoy sa adlaw ikapahulay, ipagawas na unya patyo na pinaagis pagbato. So gipatay nila kisa may gasugo ang Ginoo. Nagapanaho karon. Karong panahon na igsoon walay sugos Ginoo, wala mi kabatig tingog sa Ginoo nga nag-ingon nga ang tanang naglapas og Sabado pamatyan ninyo. Wala may tingog. So di na among katungod ang pagpatay sa mga tao naglapas sa adlaw Sabado brad. Kundili ang Ginoo na. Ginoo na ha. Ginoo na mo patay na. Kung di mangundag lapas, Ginoo na gimo patay. Hebrewhanon 4 bersikulo 9 ug 10 paingon sa 11. Matanawon ha. Kay mato ba nimo tubagon ginato ang dugon dili. Okay. Sumala sa Hebrewhanon 4 bersikulo 9, 10 ug 11 na diha. Sa 9, aduna pa'y Sabadong gibilin alang sa lungsod sa Dios. Bersikulo 10. Kay ang may sulod sa ngadtos kapulayan sa Dios muundang manusab sa iyang pagpamuhat maingon sa pagundang sa Dios ang gibuhat. Bersikulo 11. Busa panlimbasugan ta ang pagsulod sa mga kapahulayan aron walay usa kanatong mamatay sa samang pagkamasupilon. Sa to pa, adunay patay nga may tabo. Unya unsa mang usay rason kay ilang gilapas ang adlaw Sabado. So adunay patay. Apan di na mo patay. Ang Ginoo na mo patay sa katapusang mga adlaw. Bawal na namo ang pagpatay tao. Kaya na balaod, dili mo magpatay. O sa to pa, ang mga Adventista, wala na'y katungod mo patay sa mga tao bisag unsa pa diha. Kung dili, ang Dios na ang may katungod sa katapusang mga adlaw, hotdon og patay ang mga tao manilapason sa balaod. Natatanaan na? Sunugon sa Ginoo ang tanan nga naglapas sa balaod sa Ginoo. Isaiah 24. Basa ta. Matod pa sa Isaiah 24 magigsunan nag-ingon ang balang kasulatan 5 ug 6. Ang yuta usab na hugawan uban sa mga pumuluyo niini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod. Gipasipalahan ang kabalaoran gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Ato pa,
na hugawan ang yuta kay gilapas ang kasuguas Ginoo, gilapas ang Sabado, gilapas ang napulo kasugo. Versikulo 6, tungod niini tunglo maoy naglamoy sa yuta og silang tanan nga nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuloyo sa yuta, mga sunog og yutay na lamang ang mahibilin. Na ay pagsunog, kinsay mo sunog ang Ginoo sa katapusang mga adlaw. Kung naamang gali karon, naglapas sa balaod. Kung naamang karon galapas adlong Sabado, magpabilin sila nga nagpaabot sa Ginoo sa malabot ka panahon sa pagsunog. Kung dili sila muundang sa paglapas. Na mga tao karon nga nakalapas sa napulo kasugo, mga tao nga nakalapas adlong Sabado, nagyukbo og mga larawan, lapas na. Apan di pa na igsuon matubah hukman nga sunugos Ginoo. Ang sunugon sa Ginoo kadto lamang mga tao nga naglapas nga nagapadayon sa paglapas. Mao na diha, kadto wala mo undang sa paglapas, mao na kandidato sa impierno mga kaigsoon. Natubag na ang iyong pangutana. Parayon ta. Ang atong gisgutan karon, ang mga maayong binuhatan dili makaluwas nato. Apan dili po ta luwason kung wala tay maayong binuhatan. Uno na abagayo magsun. Sakto ng uban nga mga wali. Apan may kulang lang. Kaya matod pa sa uban mga pundok, maluwas ta pinagis pagtuo. Bisan pa ni kami, amo ng istan. Nga maluwas ta pinagis pagtuo. Sakto na. Apan dili among istan, nga maluwas ta pinagis pagtuo, unya di lang ta magbuhat og maayo, wala na namo itudlo. Tungod kay Biblia may gala di lang usa ka bersikulo, pwede daghanang bersikulo sa Biblia. 31 mil usa ka gatos ka bersikulo na bag-ong tugon ug daan tugon. Apil diha. Now, kay kun ang maayong binuhatan nagsun makaluwas pas tao, daghan karong mga tao nga nagbuhat og maayo. Di daghan na yun. Kana diya manghihatagon ka, may nampuon ka, masimbahon ka, maluluyon ka, matinabangon ka, nagbuhat nagmaayo. O nagbuhat nagmaayo. Apan nga no aduna may giingon ang Biblia, bersikulo sa Biblia. Unsay giingon sa Biblia? Kung imo tanaw ng Mateo 7, versikulo 21, 22, 23. Mata pa ni Kristo, dili tanan magaingon Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga naas mga langit. Now, sa 50,000 kapin ka mga reliyon or pundok, pulos na nagtawag og ngalan sa Ginoo. Gisampit ang ngalan ni Kristo. Apan matod pa ni Kristo, dili tanan nagsampit ako malahit. Kung dili may kondisyon na, kadto lamang nagbuhat sa kabuton sa akong amahan nga naas mga langit, bantayan nato ang bersikulo sa Biblia, kaya kondisyon nga makalangit ka. Sa 22, daghan o niya ang ingon ako, Ginoo, naghimo big mga milagro, nagpagawas big mga yawa, pinagis mong pangalan. Nag-aayong masakiton. Buti pasabot na katong mga tawanan na nagbuhat to lag maayo. Kay nanambal baya. Naghimog mga milagro. Nagpagawas og mga yawa. Naghimog mga propesya. Pasayos Ginoo. Pahawa kamong tanan nga nagbuhat og daotan. Wala ko kamo mailhi. Naanay mga tao karon nagbuhat og maayo sa ilang isig katao. Apan wala mailhis Ginoo. Nagbuhat og maayo sa mga tao, manggihatagon, matinumanon, mainampuon, masimbahon, apan wala makaila ang Ginoo. Nganuman, adunay kulang, wala sila magtuman sa kabuton sa amahan. Unsa may kabuton sa amahan? Salmo 40 bersikulo 8.
Nagkalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton o Diyos ko, ang imong kasuguan na sulod sa akong kasing-kasing. Nga sa ato pa magigsunan, bisan unsaon paghimo ni magmaayos mo si katao. Pero wala nimo tumana ang kasuguan sa Ginoo. Nagsulti si Kristo nga wa kita mailhin niya o gitawag ta ni Kristo og mga daotan. Tanawar ko ng 1:4. Uno 1:4. Bisan kinsang moingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kanang tauhan na bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Haliman ka na. Moingon na nga nakaila kas Ginoo. Akong gisampit na Ginoo, gitawag na ko si Kristo, nagampo ko ni Kristo. Unya wa ka nagbantay sugo. Matur pa ni Kristo. Daotan. Matur pa ni Kristo, wa ko ninyo makaila. Og matur pa na sa nuwan, mga bakakon nga mga tao, kun nagtawag sa Ginoo, nakailas Ginoo, wala magbantay balaod, matud pa niya, wala diha ang kamatuoran, o kanang tawhana bakakon siya. Now, dagan ta si Botjes, tanawas Cornelio, dagan ta mong sampol. Excuse me. Si Cornelio magigsuunan sa buhat Jes, honor 2:3-4. Kapitan sa mga sundalo nga Etiopanhon. Laktod nga pagkasulti si Cornelio o sa kahintil. Dili siya Hudiyo. O gidescribe sa Biblia ang hintil nga sumala pa sa Episodio 2:11 nga ang hintil walay kalabutan sa kaluwasan, walay kalauman o walay Dios. O mo na hintil. Apa na alay kinaiya ni Cornelio nga pirtigin maayuha. O sa mga kinaiya, si Cornelio masimbahon sa tibok niyang panimalay. Sa ato pa, wala ibutang kung pilay anak ni Cornelio. Pero pag ingon nga masimbahon sa tibok panimalay, kung atong ibutang nga ang anak ni Cornelio 5, buti pasabot nga sila manimba 7 ka buok. Tanan nga naas panimalay manimba gina mo ni kinabuhi ni Cornelio. Na may uban mga tao igsoon nga maniguro lag panimba. Simba ang mga ginikanan, ang mga anak na ibilin. Malupigan pa ta ni Cornelio. Ado ni mga ginikanan igsoonan nga ang ilang mga bata kung di mo simba okay ra po sila. Basta naras balay. Manimba ang ginikanan. Pero si Cornelio nga dili igsoon, si Cornelio nga dili Hudiyo, hintil siya. Dili siya musugot nga ang manimba sila ra. Kung dili, tibok panimalay manimba sila. So, wala sa record. Ikaduhang kinaing Cornelio. Si Cornelio matinabangon. Way gipili. Bisa kinsay mangayo. Bisa kinsay magpatabang. Butabang si Cornelio magisunan. Tabang siya. Nga ni sumala pa sa record sa buhat 10, versikulo 19. Paingon sa 20, 22, 23, nagsulti dito, nga matod pa ni Pedro, kinsa may nagsugo ninyo nga kuhaon ko. Ingon ang isugo, si Cornelio nga mataro nga tao. Si Cornelio nga maayo nga tao, nga ang naagani pang maayong pagpanghimatuod ang mga tao nga nagpuyo sa maong syudad. Grabe. Grabe gan. Sunod, si Cornelio mainampuon. Sa kinaiya ni Cornelio nga masimbahon, matinabangon o mainampuon, di na makalupig, posible, di malabwan. Apan matok nga padili malabwan. Naa niya ang pagkamaayong tao sa tinuod lang. Karon, kung ang iyang pagkamaayong tao makaluwas pag hindi paigos langit, di na unta suguon sa manulunda o suguon sa Dios nga ipakuha si Pedro. Nganong kuhaon si Pedro? Kay matod pas manulunda, Cornelio, kuha si Pedro, kay naa siya mga pulo nga isulti nimo nga makaluwas nimo og sa imong tibok panimalay. Hinundumi man kay sunan. Nga kun ang pagbuhat og maayo makaluwas pa, malangit pa ta kung malangit ka.
ang gibuhat ni Cornelio pwede na nga malangit siya. Apan ang iyang pagkamaayong tao, ang iyang mga maayong binuhatan adunay kulang. Nganong may kulang man? Tungod sa bersikulo nga atong gibasa karon. Nga kuhaa si Pedro nga tua nagpuyo sa balay na Pedro gihapon nga magpapanit. Kay siya adunay pulong nga isulti nimo nga maluwas ka og ang imong tibok panimalay. Sa abot ipasabot igsoon, ang maayong binuhatan aduna pa di kulang. Ang pangutana unsa may kulang ni Cornelio? Nga maayo naman siyang binuhatan, naa naman tanan. Ang kulang ni Cornelio igsoon ang pagbantay nilag kasuguan, pagbantay nilag balaod. Kahibalo magita nga ang hintil nagsimbag mga rebulto. Oh, masimbahon si Cornelio apan ang problema lang tungod kay naay mga rebulto nga iyang giatubang. Nagampo, may nampuon si Cornelio. Problema lang kay mano wala lagi matunong. Apan naa siya maayong binuhatan. O kanang maayong binuhatan kulang pa na. Nganuman wala niya bantay ang kasuguan sa Ginoo. Kung naa mga ni ang gibantay kasabado man apan ang uban igsuon, wala niya matuman. Mao na nga need siya taong musulti. Og nakita sa Dios. Og nakita sa Dios ang pagkamaayo ni Cornelio. Ngani miingon igsuon ang manglunda ang imong mga pagampo o mga panglimos misulbong sa langit og nakita na sa Ginoo. Apan kuhaas Pedro kay naa siya mga pulo kay sulti nga makaluwas nimo. Meaning ang atong maayong binuhatan dili garantiyang maluwas ta. Basta walay pagbantay kasuguan. Muni klaro. Walay pagbantay balaod, walay pagbantay na pulo kasugo. Bisag unsa pa ta kamaayo, di kita mohatod sa di gina makahatod nato ngadto sa langit. Nganuman, walay pares nga pagbantay balaod. Bisan pag naa kay pagtuo. Apan wala kay pagbantay balaod, wag di masilbi na. Maluwas ta pinagis pagtuo, apan ang luwason sa Ginoo nga pinagis pagtuo kadtong tao nga adunay gituman nga balaod. Galacia 3:24. Ang kasuguan na himong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron kita matarungon pinagis pagtuo. Kabantay mo? Sa mga bersikulo na diha ang duha ka pulong, kasuguan og pagtuo. Ang kasuguan mugian nato paingon ni Kristo. Kung ang tao makaabot ni Kristo, matarungon pinagis pagtuo. Sa ato pa, dili ka matarungon pinagis pagtuo kung wala ka magbantay balaod. Mo na kini Pablo, Roma 3 bersikulo 31. Gibungkag ba nato ang kasuguan tugos pagtuo lagi. Hinunoa, gipabarog nato ang kasuguan. Mo na giingon ako igsoon. Nga tinuod na nga maluwas ta pinagis pagtuo apan wala mo period ang bersikulo. Dagas unahan, unsa pagtuuha nga makaluwas nato. Kadtong pagtuo nga dili pagbantay balaod. Roma 3 bersikulo 31. Sunod, kadtong pagtuo nga adunay pares maayong binuhatan. Santiago 2:14. Kung ikaw adunay pagtuo apan wala kay maayong binuhatan, ang pagtuo nimo dili makaluwas nimo. Kung naa kay pagtuo daw, wala kay maayong binuhatan, di maluwas ka, di ka pwedeng luwason. Kung naa kay pagtuo, wala kay pagbantay balaod, dili ka pwedeng luwason. Ingon ana igsuon ang naas Biblia. Tungod kay daghan na record nga maayong tao. Nadaghan Cornelio, maayong tao, mangyatagon, matinabangon, masimbahon, mainampuon apan may kulang pas Cornelio. Kulang siya pagbantay balaod. Mga tao nga mananambal, mga tao nga nagpugulag mga yawa, mga tao nga naghimog propesiya, gisaway ni Kristo, wa makaila ang Ginoo. Gitawag silang mga dautan, inangano, wala magbantay balaod. Ang Usyas 4 bersikulo 6 nagsulti. Ang akong katauhan ginalaglag kay nakulangan sa kaibalo, og nalimot sila sa kasuguan sa Dios. Mauna mga kaigsuonan. So, alang sa mga viewers, ito nga mga Adventista ay kalimot sa pag-share itong live. Iyawat na lang ang daghan ang makabati o makadungog. Ricardo Lawas, natubag na yung pangutana. May pagtanaw ni Rodel Dumaging. No? Kumusta na mga kabrad? Una, parayin tayo magkaigsunan.
Ang uban bagod mga tao makabasa lang bersikulo sa Biblia. Mo period ayon. Kasagara na mga Baptist, uban mga Pentecostal, born again. Ato lang pangalan kay mamanilan ng teaching. Ay, brad, wala na ibabantay balaod ron, kay maluwas, tabi sa pagtuo. Dili sa atong binuhatan, sakto ba yan na? Kanang giingon nga maluwas ta sa atong pagtuo, dili sa itong kaugalingong binuhatan, insakto gina. Tungod kay kining atong binuhatan, igsuon, dili garantiya nga luwason ka. Ang atong may binuhatan, dili garantiya nga makaluwas nimo. Nga naman, kay naalagi kuwang, kung sa may kuwang, pagbantay balaod, sakto mo na. Oh, sakto na. Kadagan tao ron, matinabangon, magyatagon, mugasto pag milyon ng kwarta para makatabang. Oh. Mugasto pa igsuon og daghang mga salapi para makatabang silingan, magyatagon, may napon, masimbahon. Apan ang problema lang, masimbahon, wa mamatunong. Oh. Kaya ang adlaw sa pagsimba sa Sabado man, di wa matunong. Nagsimba man to, pero yung po magribulto, di wa matunong. Oh, masimbahon. May nabuon. Matinabangon, wa lang matunong. Unya ka wa man matunong, kaya wa may balaod lagi. Wala bantay ang uban nga mga balaod. Remember, mga igsoon, unani. Ang napulo kasugo gisulat sa duruha kapapan ka bato. Unsay purpose, unsay katuyuan, ngano giduha man. Ngano naduha man to? Kaya masibin ito nga, ay bugat magubad, ang gidala ni Moses. Duha ka pa paano ba ito? Gidala ni Moses. Pwede raon ta suraton sa kapapan nga ba ito? Apan nga nung giduha mo yun. Tungod kay ang napulo kasugigsoon, insakto ng giingon, nga giduha tungod kay ang usa ka bahin, ang usa ka papan nga bato, mauna ang nagrepresentar sa gugma sa atong Dios. Ang usa ka papan nga bato nagrepresentar sa gugma sa atong isikataw. Mo nang sa Mateo 22:34 paingos 40 nangutana ang mga parisyo. Unsa man ang labing dakong sugo sa kasuguan? Ingon day Ginoo, unang sugo igugmaa ang Ginoo labis katanan. Sa imong salabutan kusog. Mauna-una sugo. Ikadawang sugo mora hugmaa ang imong sikataw o silingan. Sama sa imong kagalingon. Niining duha ka mga sugo nagasukat ang tibok kasuguan o ang mga propeta. Sa ato pa, ang napulo kasugo giduha, gugma sa Dios, gugma sa sikataw. Karon, kung tumano nato igsuon ang unom kasugo nga para sa itong silingan, para sa tao, tao guntag maayong tao sa atong silingan. May tao kita. Mo nagiingon nga, sa mga mata sa tao, maayo ka. Apan daotan ka sa mga matas Dios. Ang pagkata na, kanong madaotan mo ko, Brad? Nga maayong tao mo sa among silingan, maayong tao mo ko. Nga naman, mangyatagon, may napo, may tinabangon, maayong tao ko. Sa mata sa mga tao, maayo ka. Maayo ta, posible. Apan sa mata sa Dios daotan ta. Mangutana, ngano ka? Tungod kay wala tumana ang upat kasugo. Ang gituman ang unom man. Samtang ang upat kasugo ang nagrepresentar sa gugmas Dios, wa man tumana. So daotan niya. Daotan at tubangan sa mga matas Dios. Unang sugo ayaw daghana imong Dios, ayaw pagbaton og lain Dios tubangan ako. Usar yun. Ayaw pagyukbo og maribulto. Ayaw pagsimba. Sunod, ayaw gamita ang ngalan sa Diyos pasipala. Ika-upat kasugo, hinunuman o santuson mong Sabado. Kining upat kasugo, kung wala tumanas tao, wala tumanas tao, daotan tas pananaw sa Diyos. Ang unom kasugo, kung ato nang gituman, maayo ta sa pananaw sa silingan. Apan ang pangutan na, pwede ba na? Pwede ba ka na nga, ang mga silingan rami, ito nga, main tao, apan ang Ginoo wala mingon. Ang Bible nagsulti. Santiago 2, versikulo 10. Bisan kinsa nga nagabantay sa kitabukan sa kasuguan, apan malapas ang usa ka bahin niini, siya mahimong manilapason sa tanan. Liman ka. Nagbantay sa pulo kasugo.
Gituman ang unom ka sugo, gilapas ang upat ka sugo. Nga para sa Ginoo. Niingon ang bersikulo, nahimo tang manilapason sa tanan. Kasato pa, walay kwinta ang unom ka sugo nga atong gituman, kay naa may gilapas nga upat ka sugo. Kung natuman nato ang unom, nga di man matuman ang upat. Tuman ganing unom, upat may di matuman. Usa na. Daghan karong mga tao nga wa nagpatay, wala nangawat, wala nanapaw, wala gituman lagi ang unom, apan nalapas ang upat ka sugo. Daghang Dios, muyokbo og mga rebulto, nagpasipalas ngalas Ginoo, wala mo tuman sa adlaw Sabado, gilapas ang upat ka sugo, gituman ang unom. Ingon ang Biblia, walay kwinta ang gituman samar gihapon sa naglapas. Kay naa may gilapas. Ngano ka, tungod kay ang sala mo gawas samtang na lapason ng balawon. 1 Juan 3:4, ang paglapas sugo sala. O ang sala bayad kamatayon. Roma 6:23. So mo nang miingon ang uban ni suon ako nga ngano man sa Pilipinas nga hilig magbalaod, hilig magpapahulay. Dili pwede nga tulaktawan mga igsoon. Konsumhan mo giwali nako. Wa na kay problema niya. Di na kumuwali si kan kaming. Di kumuwali si Kristo Dios. Kaya man, manuon na mo ana. Oh. Ang iwali na ko kanan di mo mutuo. Nga naa si Biblia nga ipatuman. Wali tag na bulok kasugo, kada ka na mutuo na. Wali tag pahulay sa Sabado kay ang mga tao Domingis taman. Muwali tag nga bawal ang bagyubog mga rebulto. Muwali tag nga ang bautismo immersion. Muwali tag ang bunyagan mga dagko na. Nga naman, naa si Biblia na. O na si Biblia. Muna nga mingo sila nga, wala kay lain topic, kadaghan topic na ko. Sudian mo. Daghan kog topic mga isunan. Apan di lang ko mubiya nini mga tupiko, nga mga importanteng mga tupikuha, tungod kay kung imo ning ibaliwala, kung di nimo tumanon kining naas Biblia, musugot tag sa dili ang atong padulngan impierno gyud. Muna pinakaklaro. Muna nga sa atong pagtuon, ang atong maayong binuhatan, makaluwas na to, kung may pares nga pagbantay balaod. Ang atong maayong binuhatan, dili makaluwas na to, kung di nato tumanon ang mga sugos Ginoo. Muna pinagkaklaro. Maluwas ta pinagis pagtuo, kung ang pagtuo may pares pagbantay balaod. Ang pagtuo may pares, maayong binuhatan, luwason ka diha. Pero kung ang imong pagtuo, walay pagbantay balaod, ang imong pagtuo, walay pares, maayong binuhatan, kana nga pagtuo, walay pagtuo siyawa. Nga naman, ang yawa may pagtuo sa Dios, apan dili maluwas, tungod kay ang yawa, wala mo tumag na pulo kasugo. Ang yawa, wala ang pahulig Sabado. Ang yawa, wala mo tudlo nga bunyagan dagko na. Ang yawa, gusto nga ang tao, dili mabautismuhan, maunay pagtuo siyawa. O ang mga tao musunod ana. Diya ang delikado. Kung walay grasya ang kasuguas Ginoo, ang kaluwasan grasya gihatag na. Apan hinumdumi. Nga kining grasya nga gihatag Ginoo nga kaluwasan nato, nga walay bayad. Wala mo tungha ang grasya para walaon ang napulo kasugo. Wala mo tungha ang grasya para mawala ang adlaw Sabado. Wala mo tungha ang grasya para mahindo ang mga baboy nga hugaw. Wala mo tungha ang grasya para bungkagon ang balaod. Kundili nitungha ang grasya na ay balaod nga nag-uban. Tanawang sampol. Roma 6:15. Magpakasala ba kita? Ato tanaw na para maklaro yun. Roma 6:15. Tanaw. Nanunsa man, magpakasala ba kita kay dili man ta ilalom sa grasya? Kung dili kasuguan na, palayo na. Ayaw daw pagpakasala, panahon sa grasya. Karon, unsay buti pasabot sa bersikulo. Kung dili magpakasala, panahon sa grasya, ang buti pasabot, mutuman tagbalaod, aron dili magkasala. Kaya ang paglapas sugo sa laman. Sa ato pa, panahon sa grasya, mutuman tag napulo kasugo, mutuman tagbalaod, unsay gisugos Biblia, tumano na to, panahon sa grasya.
Kay kun panahon sa grasya, di ganita mutuman og napulo ka sugo, di ta mapahulag sa bado, unya mukaon tag mga mananap nga mahugaw, disgrasya ang labas og di na grasya. Igsuon hinulumi ninyo. Ang kaluwasan walay bayad. Apan ang kaluwasan walay bayad may requirements. Ang kaluwasan nga walay bayad adunay di kinahanglan unsa man. Ang kaluwasan nga walay bayad na kinahanglan sa pagkamatinumanon sa kasuguan sa Ginoo. Ang kaluwasan nga walay bayad na kinahanglan og pagtuo, na kinahanglan og maayong binuhatan, na kinahanglan og pagkamatinumanon sa kasuguan, og na kinahanglan og paglahutay maunay requirement sa kaluwasan nga libre. Ang uban kung magunahon magud nga libre man kaluwasan, brad. Libre naman na, okay ra oy. Uy, wa na kay buluhaton. Nga naaman. Pilipos 2:12. Palimbasogin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban sa kahadlok ug pagkurog. Sa ingon, palimbasogan nato ang atong kaugalingong kaluwasan. Mga igsoon, sa di ba matapos, ang luwason sa Ginoo, ang tanang matinumanon sa kasuguan. Ang tanang manilapason, impiernohon. Roma 1 Corintios 6:10. Walay manilapason nga makasulod sa ginharian sa langit. Kundili ang makasulod sa ginharian sa langit kadtong tanang makasasala nga maynulsulon og sa ilang pagkamaynulsulon ni sangko sa pagkamatinumanon sa kasuguan sa Ginoo mao ni mga tawhana ang mag-adtog langit. Na in English nga nag-ingon, your destiny is your decision. Ang imong padulngan mausad na ang imong hukom karon. Kung muhukom tang di mga lagad ang atong padulngan impierno. Kung muhukom tang mutuman og balaod ang atong padulngan ang langit. Papilion kas Ginoo. Deuteronomio 30:19. Gisampit ako ang langit og yuta sa pagsaksi batok kanimo ning adlaw nga sa imong atubangan gibutang ko ang kinabuhi kamatayon, ang tunglo og panalangin busa pili baya ang kinabuhi aron mabuhi ikaw og ang imong kaliwatan. Ang Ginoo gusto maluwas ang tanan. Apan papilion lang ka. Asa man ka? Sa ako ka mo alagad o sa yawa? Asa imong gusto? Langit o impierno? Papilion tayo. Nga nang papilion man ta, kay bulahan na lang kung ang tao maimpierno, di na kita magmahay. Nga naman, kay ato nang gipili. Kung malangit po tayo soon, ato po nang gipili. Mauna nga sa katapusan, itong kipanginaot. Nga kining bubuon itong nga pagtuon karong kabuntagon, magkatabang na to. Sa atong kagalingon, nga mahimot ang maandam, pabalik sa atong Ginoo. Magambot as pagtapos. Minahan nga Diyos kanda ikaw sa mga langit, salamat din kabuntagon Ginoo. Salamat sa mga panahon. Nakahimot kami sa pagtapos sa pagtuon sa mga pulong. Padalangin ni Ginoo ang katawan ni minulutanaw. Nga masabtan na mensahe o makinabuhian ng mga pulong nga amo runudunggan. Nga mahimot kami takos sa kinabuhi, wala katapusan. Pasaylo kami sa mga sala. Among gisalig binagi lamang siyang bugtong anak nga among naluwasan. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan, ako si Brother John Dilapinyo kaninyo. Nga ang pagbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan, apan ang patibig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat may buntag. God bless you, bye-bye. Bersikulo lang, walang personalan.